अस्सलाम वालेकुम टू क्लास। उम्मीद करती हूँ इंशाल्लाह आप सब खैरियत से होंगे। टू क्लास आज हम जो इस्लामियत की रीडिंग करेंगे वो है बाब दोइम ईमानियात और इबादात। अल्लाह ताला सब देखता और सुनता है। ठीक है, अब बच्चों ये नीचे है एक्टिविटी है रंग भरिए। ठीक है, इसमें आप लोगों ने रंग भरने हैं। ठीक है, ये सब अल्लाह ताला की बनाई हुई चीज़ें हैं। अब है बच्चों, हम जिस रंग बिरंगी दुनिया में रहते हैं ये अल्लाह ताला ने बनाई है। इसने हमें बेशुमार नेमतें दी हैं, प्यार करने वाले रिश्ते दिए हैं। अल्लाह ताला ने हमें इस दुनिया में खाने पीने और दूसरे बेमुसरिफ कामों के लिए ही नहीं भेजा बल्कि हमें कुछ काम भी दिए हैं। ठीक है, ये PG4 की रीडिंग हो गई। अब PG5 पे। ठीक है, अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों को पैदा किया जो सिर्फ़ अल्लाह ताला की इबादत करते हैं, उसी का हुक्म मानते हैं। लेकिन इंसान को अल्लाह की इबादत के साथ साथ दुनिया के काम भी करने हैं। इल्म हासिल करना, रिज़्क़ हलाल कमाना, माँ बाप रिश्तेदारों का ख्याल करना, पड़ोसियों और बीमारों की देखभाल करना, गरीबों की मदद करना और इस तरह के बेशुमार काम। इंसान को फ़रिश्तों से कहीं ज़्यादा काम करने हैं और बुरे कामों से बचना भी है। फरिश्ते और शैतान। बच्चों, ये तो आपको मालूम ही है कि अल्लाह ने फ़रिश्तों को नूर यानी रोशनी से पैदा किया है। ठीक है बच्चों, इसमें आप लोग MCQs भी बना सकते हैं रीडिंग में और ट्रू फॉल्स भी और फिलिंग द ब्लैंक्स भी। ठीक है, आप लोगों से ये भी पूछा जा सकता है कि अल्लाह ने फ़रिश्तों को किस चीज़ से पैदा किया है। और इंसानों को मिट्टी से बनाया है, बिल्कुल इसी तरह जिनों को आग से पैदा किया गया है। शैतान दरअसल जिनों में से होते हैं लेकिन ये बुरे जिन होते हैं। शैतान का काम यह है कि वो इंसानों को गुनाह वाले काम करने के लिए बहकाता है और किसी भी शख्स के जहन में ऐसी बातें डालता है जिन पर अगर कोई बच्चा अमल करे तो फिर इससे बहुत ज़्यादा डांट पड़ती है। मिसाल के तौर पर अगर कोई बच्चा झूठ बोले, लड़ाई झगड़ा करे या कोई गंदा लफ्ज़ बोले तो फिर आप ये समझिए कि ऐसे बच्चे का जहन इंसान के बड़े दुश्मन शैतान के काबू में आ गया है। ये दुश्मन हर वक्त ताक में रहता है। बच्चों, ताक का मतलब होता है कि किसी की ख़बर में रहना कि वो इंसान इस टाइम क्या कर रहा है और फिर मैं उसको मतलब शैतान कि मैं उसको गुनाह की तरफ कब बहकाऊँ। ठीक है, कि हमें अच्छे कामों से रोके और अल्लाह ताला के दोस्त बंदे को छीन कर अपना दोस्त बनाए। जो अल्लाह ताला के दोस्त हैं वो शैतान की मकारी को समझ लेते हैं और फ़ौरन ये दुआ पढ़ते हैं, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीयुल अज़ीम। तर्जमा, गुनाहों से बचने की ताकत और नेकी करने की तौफीक सिर्फ़ अल्लाह ही की तरफ से है जो बड़ी अज़मत वाला है। बच्चों, आप इस दुआ को अक्सर पढ़ते रहिए, शैतान आपसे बहुत दूर रहेगा। याद रखिए कि आप जब भी कोई काम करते हैं तो अल्लाह ताला देख रहा होता है। अल्लाह ताला को हर बात की खबर है। पहाड़ों, समंदर की गहराइयों में मौजूद हर ज़र्रे का हाल अल्लाह ताला को मालूम है। वो हर वक्त देखता और सुनता है। अभी आपने कोई बात की भी नहीं, सिर्फ सोची है, अल्लाह ताला को मालूम होता है कि आपने क्या सोचा और आप क्या कहने वाली हैं। अल्लाह ताला को हर बात का इल्म है, इसीलिए हमें चाहिए कि हम हमेशा अच्छे अच्छे काम करें और बुरे कामों से दूर रहें। अब नेक्स्ट पेज पे हम हैं। ठीक है बच्चों, हमें हमेशा अच्छी सोच रखनी चाहिए और अच्छे अच्छे काम करने चाहिए क्योंकि अल्लाह ताला हमें हर टाइम देख रहा है और अल्लाह ताला को हर बात मालूम है। किसी काली चट्टान पर अगर एक चूंटी भी हरकत करे तो अल्लाह को मालूम होता है। अच्छा तो बच्चों, एक किस्सा सुनिए। बहुत ज़माना पहले की बात है कि एक बहुत दाना शख्स हकीम लुकमान रहा करते थे। कहा जाता है कि हकीम लुकमान का ताल्लुक़ अफ्रीका से था और वो हबशी थे। उन्होंने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का ज़माना देखा है। हकीम लुकमान की बातें हिकमत और दानाई के बगैर नहीं हुआ करती थी और वो जानवरों, पेड़ पौधों और कीड़ों वगैरह को गौर से देखा करते थे और उनकी दानाई की बातों की बुनियाद उन्हीं चीज़ों के मुशाहिदे पर हुआ करती थी। बदकिस्मती से कुछ लोगों ने उन्हें पकड़कर ग़ुलाम बना लिया और फ़रोख्त कर दिया। ग़ुलामी को अल्लाह ताला का इम्तिहान समझकर उन्होंने कबूल किया और अल्लाह ताला पर यकीन और भरोसा कम ना होने दिया। कुरान मजीद
قرآن مجید کی سورۃ لقمان میں حکیم لقمان کا تذکرہ موجود ہے۔ بچوں تذکرہ کہتے ہیں ذکر کو، ٹھیک ہے۔ ایک روز انہوں نے اپنے بیٹے کو دانائی کی باتیں بتاتے ہوئے کہا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا اور اللہ کا اور اپنے ماں باپ کا شکر ادا کرتے رہنا۔ بیٹا اگر کوئی عمل چاہے رائی کے دانے سے بھی چھوٹا ہو اور آسمانوں میں یا زمین کی تہ میں چھپا کر کیا گیا ہو، وہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہو جاتا ہے۔ حکیم لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی کہ بیٹا نماز کی پابندی کرنا، لوگوں کو اچھے کام کرنے کا مشورہ دیتے رہنا، بری باتوں سے منع کرنا اور جب کوئی مصیبت آ جائے تو اس پر صبر کرنا، لوگوں سے بے رخی نہ کرنا، زمین پر اکڑ کر نہ چلنا، کیونکہ اللہ کسی اترانے والے اور شیخی خوری کو پسند نہیں کرتا۔ بولتے وقت اپنی آواز ذرا نیچی رکھنا، یعنی آہستہ بولنا، کیونکہ بہت اونچی آواز گدھوں کی سی معلوم ہوتی ہے اور کچھ شک نہیں کہ سب سے بری آواز گدھوں کی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے بچوں، اس میں آپ لوگوں کو بتایا گیا کہ اچھے کام کرنے، نماز کی پابندی کرنی ہے، ٹھیک ہے، اور لوگوں کو اچھے کام، نیک کام کرنے کا مشورہ دینا ہے اور آہستہ آواز میں بات کرنی ہے۔ اب ہم نیکسٹ پیج پہ آئے ہیں، PG 7 پہ، ٹھیک ہے۔ اچھے کام، ہمیشہ سچ بولنا، صاف ستھرا رہنا، امی ابو کی بات ماننا، مل بانٹ کر کھانا اور کھیلنا، اپنی چیزوں کی حفاظت کرنا۔ برے کام، جھوٹ بولنا، ہاتھ دھوئے بغیر کھانا کھانا، صبح دیر تک سونا، دوسروں کا مذاق اڑانا، کاپیاں اور کتابیں پھاڑنا، ٹھیک ہے بچوں۔ اب آپ لوگوں کو اچھے کام بھی بتائے گئے اور برے کام بھی۔ اب آپ لوگوں نے اچھے کام کرنے اور برے کاموں سے بچنا ہے۔ اب ہم مشق کی طرف آتے ہیں۔ آپ لوگوں نے ریڈنگ ابھی سنی ہے، ٹھیک ہے، اور آپ لوگوں کو یہ سوالوں کے جواب بتائیں۔ درج ذیل سوالات کے جوابات لکھیے۔ سوال نمبر 1، کیا اللہ تعالیٰ سب دیکھتا اور سنتا ہے؟ جی ہاں۔ سوال نمبر 2، اللہ تعالیٰ نے جنوں کو کس چیز سے بنایا ہے؟ آگ سے۔ سوال نمبر 3، شیطان انسانوں کے ساتھ کیا کرتا ہے؟ شیطان انسانوں کو گناہ کی طرف بہکاتا ہے۔ سوال نمبر 4، کسی کالی چٹان پر ابھی ایک چونٹی ہلی، یہ بات صرف کس کو معلوم ہے؟ اللہ تعالیٰ کو، ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 5، اللہ نے فرشتے کیوں بنائے ہیں؟ اللہ نے فرشتے صرف اپنی عبادت کے لیے بنائے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب سوال نمبر 2 ہے، اللہ نے انسان کو کیا کیا کام سونپے ہیں؟ بچوں ہم نے PG 5 پہ اس کی ابھی ریڈنگ میں پڑھا ہے۔ علم حاصل کرنا، ٹھیک ہے، رزق حلال کمانا، ماں باپ کی خدمت کرنا، غریبوں کی مدد کرنا، ٹھیک ہے۔ جملے مکمل کیجیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر وقت ڈیش ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں ہر وقت دیکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر وقت ہماری باتیں ڈیش ہے سنتا ہے۔ اللہ نے فرشتوں کو ڈیش سے پیدا کیا ہے۔ اللہ نے فرشتوں کو نور سے پیدا کیا، انسانوں کو ڈیش سے بنایا ہے، مٹی سے بنایا ہے۔ شیطان کا کام یہ ہے کہ وہ انسانوں کو گناہ کی طرف بہکاتا ہے۔ سوال نمبر 4، شیطان کو بھگانے کے لیے پڑھی جانے والی درست دعا پر ٹک کا نشان لگائی۔ بچوں سب سے پہلے یہاں پہ دعا لکھی ہوئی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ دعا ہم کس ٹائم پڑھتے ہیں؟ جب بھی کوئی ہم کام شروع کرنے سے پہلے اس دعا کو پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ شیطان کو بھگانے کے لیے دعا پڑھی جاتی ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، ٹھیک ہے۔ آپ نے اس کے سامنے ٹک کرنا ہے اور یہ آپ کا سبق 1 کمپلیٹ ہوا ہے۔ اس کی آپ نے ریڈنگ پریپیئر کرنی ہے اور مشق پہ، ٹھیک ہے۔ ٹیک کیئر آف یور سیلف ٹو کلاس۔ اللہ حافظ۔